هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي. سلام. نستمر بالاهتمام بمؤسسات وجمعيات المرضى التي تعمل على رفع مستوى الوعي حول الأمراض المختلفة. اليوم نرحب برئيسة مؤسسة مايغا، أمراض المناعة الذاتية غير مرئية ونادرة في الجزائر. ما هو بالضبط دور هذه المؤسسة؟ Nous continuons à nous intéresser aux associations de patients et fondations qui œuvrent à la sensibilisation sur différentes maladies. Nous recevons aujourd'hui justement la présidente de la fondation Maïra, maladie auto-immune, invisible et rare en Algérie. Quel est au juste le rôle de cette fondation? Quelles sont les différentes actions menées dans ce sens? Halti Healthy, c'est tout de suite. Et nous avons le plaisir de recevoir donc la présidente de la fondation Maïra. Bonjour, Mariam Merezi. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est à nous de vous remercier d'avoir accepté notre invitation aussi. Alors, première question, que pouvez-vous nous dire à propos de cette fondation? Comme je l'ai dit, c'est une fondation, donc مؤسسة خيرية pour les personnes, il y a par et pour. Les membres تاعنا عندهم هذه الأمراض ودرناها للناس اللي عندهم هذه الأمراض، أمراض المناعة الذاتية، الأمراض النادرة والأمراض الغير مرئية في الجزائر. سي دي مالادي اللي ماشي بزاف معروفه، كاين الناس اللي عندهم ويحسوا روحهم وحدهم. حبينا تكون اون كوميونيتي باش يحسوا روحهم انصامبل. دايوغ عندنا لو هاشتاغ سترونجر توغذر، قد ما نكونوا بزاف قد ما نكونوا بلو فور. D'accord, donc tout a commencé avec une page Facebook. Aujourd'hui, c'est carrément une fondation, une association. يعني القصة مليحة واحد يحكيها. C'est vrai. C'est ça fait 10 سنين هكذا. كانت une page sur Facebook. On بعد ça fait 2 ans une page sur Instagram. On بعد تكون une fondation depuis 4 mois. Le 15 février 2021. ولات حاجة officielle parce que بدات bien sûr virtuellement ومع الوقت تعرفت على عباد اللي عندهم نفس الأمراض، عندهم ماشي exactement la même chose بصح يتشابهوا في حاجات، وحسينا روحنا capable et plus fort باش نقدروا نديروا حاجة officielle باش نسيي ونغيروا الأوضاع ونحسوا نديروا de la sensibilisation par rapport لهاد les maladies. Donc les missions تاعكم اليوم، les objectifs، الأهداف. premièrement la sensibilisation. الوعي. الوعي لهاد الأمراض باش نعرفوا شنو هي هاد الأمراض. كوتي بيان سور عندنا لي ممبر تاعنا كاين دي ميدسان، كاين دي شيرشور اكسيتيرا، بصح كاين ناس اللي عندهم هاد الامراض. دونك حبينا يكونوا لي دو كوتي، يكون لو كوتي ميديكال ويكون لو كوتي تاع لا بيرسون هذيك اللي عندها هذيك الامراض تحكي حكايتها وتفهموا شنو سي كوا فيفر افيك هاد لي مالادي. Parce qu'elle se sent impliquée vu que elle-même souffre de ce genre de maladie. اكزاكتومون. والناس كي يسمعوا حكايه تاع واحد، كي نسمعوا حاجه تيوريك وكي نسمعوا حاجه تاع الصح، on se sent plus concerné. Donc نقدر نكون انا عندي une maladie، une autre personne عندها une autre maladie، une autre personne عندها une maladie واحده اخرى، كل واحد اللي حيسمع هذيك الحكايه بالك حيتاثر بتاعي القصه ولا قصه تاع هذيك لا بيرسون ولا تاع une autre personne. Donc قد ما نحكيو mieux c'est. Donc la sensibilisation numéro 1. Deuxièmement le diagnostic. Le diagnostic يطول، كاين des années de diagnostic. أنا la première maladie تاعي ça a pris entre 3 et 4 ans. Très bien, il faut préciser que vous-même, voilà, vous êtes concerné par exactement certaines maladies. C'est pour cela que vous êtes dans cette association, dans cette fondation. Exactement. أنا عندي واحد 13 ولا 14 سنة بديت نمرض باسكو ما كنتش على بالي واش كان عندي. Le diagnostic a pris beaucoup de temps باش عرفنا واش عندي comme maladie. C'est là وين بديت les réseaux sociaux وبديت نهضر على حالتي أنايا. Et شفت بلي كاين ناس واحد اخرين qui étaient dans le même cas، بالك ماشي exactement la même chose. Et le fait que ça a pris beaucoup de temps et tout, c'était important la mission تاع la fondation تاعنا باش نسيو نغيروا واش يقدر يتغير باش لو دياغنوستيك يكون بريكوس. باسكو كي يكون لو دياغنوستيك بريكوس نقدروا نتجنبوا بزاف حاجات اللي تقدر تكون خطيره.
par rapport les autres objectifs تاعنا c'est كاين certains médicaments qui sont manquants donc on essaye نوفرهم لهاد الناس نسيو نعاونوهم ماديا وثاني معنويا le côté psychologique on insiste sur ça on insiste vraiment sur ça كما قلت من قبل j'ai mis 3 à 4 ans باش عرفت le premier diagnostic تاعي et le fait que ما على بالناش واش عندنا c'est difficile psychologiquement et en plus de ça قلنا invisible la maladie donc ça se voit pas donc ils aident la société etc en plus donc حبينا نديرو vraiment une prise en charge تكون bien sûr physique et tout à les maladies mais تكون تاني psychologique. Vous insistez sur l'aspect psychologique يعني الجانب البسيكولوجي هذا عنده أهمية كبيرة. عنده أهمية بزاف كبيرة oui et il y a même des études qui prouvent que c'est quand même عندنا des douleurs chroniques ça veut dire tous les jours ما كاش لا بوز ولا لي فاكونس ولا sans parler de حكايه تاع دياغنوستيك ولا نحكيو على لي دولور ولا لي سيمبتوم وي سي دي دولور ما نقدرش نحكي عليهم نفهمهم il faut les sentir شغل حنا بيناتنا on se comprend et c'est difficile واحد يحب ولا يكره c'est difficile et c'est important de se prendre en charge psychologiquement كاين ثاني التغيرات اللي صراو في الجسم كاين في هاد لي مالادي قلنا فيت في اسم تاعهم auto-immune invisible et rare mais parmi les maladies il y a des maladies inflammatoires chroniques il y a des maladies qui يقيسوا الجلد يقيسوا داخل الأعضاء donc القلب ولا les intestins ولا le côlon ولا كاين des symptômes la douleur articulaire et tout même la peau ça peut causer des douleurs qu'il y a des maux de tête qu'il y a des douleurs chroniques mais qu'il y a des symptômes comme des diarrhées ou des diarrhées avec du sang des symptômes liés à le côté psychologique c'est sûr et qu'il y a هذيك la notion تاع شويه tabou المرض عيب ou le côté psychologique encore plus donc نحنا on essaie de casser ça de dire بلي ما فيها والو كيما لازم نعتنيو بالجسم تاعنا لازم نعتنيو بالو côté psychologique تاعنا. Et ça fait certainement du bien au sein de la fondation de voir ou d'écouter des témoignages de personnes qui souffrent la même chose que nous يعني le fait يعني on partage les mêmes douleurs. حكينا على هاد سي سور من واحد ما يتمنى لواحد اخر يحس واش نحسو سي سور بصح كي نلقاو الناس اللي يحسوا كيما حنايا يفهمونا بيان سور يفهمك انا ميم با بيزون دي فوا بلا ما تدخل في لي ديتاي جوست لو فات دو سي ان كوتيديان دونك كي تقول جي مال ولا ما نقدرش نمشي ولا ما نقدرش نخرج اليوم باسكو عندي دي دياري بلوس كو دابيتود ولا دي فوميسمون ولا السكر تاعي بالك يكون طالع بزاف ولا حبط بزاف اون بيرسون خارج ماهيش حد تفهمك تقول لك غير بصح ماهيش حد تفهمك ان جور دو جور من بعد خلاص تاعيا باغ كونطخ اون بيرسون كي دون لو ميم كا جامي حد جوجيك صراو دي فوا وين لا ديرنيير جورني جي بارلي دو هذا سي ان تروك بيرسونيل بصح جو في ان بارلي باسكو سي امبورطون لا ديرنيير جورني اللي درنا جورني دو سونسيبيليزاسيون سيتي في لا بلاج حنا باك لو سوليل ما لازمش بزاف لو سوليل اي درنا دي شابيتو درنا تو سكي فالي باش ما تكونش ليكسبوزيسيون مي كومام نعياو سي نورمال نعياو اي à la fin de la journée je pouvais plus parler انا خلاص à un certain moment ça a fini en vomissement واحد ما جوجاني ولا قال لي مريم واش بيك ولا كانوا سيتي امبرسيونون يجي يقول لك صافا كي تحس روحك بيان ريحي يعطيو لك دي كونساي لي ça met du baume au cœur ما يجوجيوكش يحسوا بك فوالا تو سامبلومون. Alors la fondation englobe plusieurs maladies قول لنا علاش هاد الامراض كامل كاينين بزاف. وي كاينين فريمون بزاف اولا سي تري بيرسونيل باسكو انا وحده عندي بزاف امراض عندي بزاف امراض مناعديه وامراض نادره و انفيزيبل قلت لك سي تري امبورطون هذا الكوتي باش تقول انفيزيبل باسكو ما تبانش وكي ما تبانش الناس ما يامنوكش اكسيتيرا غير مرئيه فوالا سي تري امبورطون دو نديرو هذه تاع غير مرئيه وثاني علاش باسكو كاين شفت بلي جوستومون كاين بزاف ناس معانا لي ممبر ولا لي جون اللي يبعثوا لنا دي ميساج اي تو ولا اللي كون رونكونطري لي تانيت عندهم بزاف امراض ويحسوا ما يحسوش روحهم ينتميو لاوكين كوميونيتي ولا اسوسياسيون ولا كاريمون كوميونيتي باسكو يقول لك انا ما عنديش دي فوا كاين ما عندهم ما بالهمش واش عندهم المرض هذه ما نقدروش نكلاسيوها كي تكون هكا فاغ سا بيرمي دو يحسوا روحهم يفون بارتي دو كوميونيتي ماشي لازم يكونوا عندنا نفس المرض ولكن جو في بارتي je suis membre وراني معاكم ونقدر نعاونكم وتقدروا تعاونوني ça va dans les deux sens et aussi
parce que ça permet d'avoir plus de monde. Avoir plus de monde permet d'avoir plus de poids pour des maladies qui ne sont pas reconnues, donc l'assurance et tout. Des traitements, les mazal, bien sûr qu'il y a beaucoup de traitements, on a fait beaucoup de progrès en Algérie, on ne va pas les messages négatifs, on va les messages positifs, bien sûr, pour encourager les gens. Les بالك عندهم هاد les maladies ويقول لك علاش نروح نداوي. Non, كاين des trucs. احنا نزيدو نعملوا باش نزيدو نجيبوا بالك دو نوفو تريتمون اللي يقدروا يزيدوا يعاونوا encore plus هاد الناس. Très bien. Alors, vous insistez sur le diagnostic précoce, التشخيص المبكر. هذه النقطة هذه مهمة جدا مريم. مهمة جدا وي مهمة جدا باسكو التشخيص مبكر يقدر ينقص بزاف لي كومبليكاسيون تاع certaines maladies. التشخيص المبكر permet d'être sous traitement. La personne تكون sous traitement donc elle est la maladie elle est prise en charge. Prise en charge donc la maladie تكون stable. Alors, qui fait justement on pousse les personnes à aller se faire diagnostiquer. واش من هما العلامات اللي لازم الانسان يقلقوه باش يروح يشوف طبيب؟ كاين بزاف امراض دونك بزاف لي سيمبتوم. انا واش نقول سوفون سي تو سيمبتوم كي دور دون لو طون. حاجه يتولي كرونيك مزمنه، حاجه اللي ماشي نورمال، اللي بالك سطر، بالك احمرار، بالك كيما قلنا قبل دي دياري، جي بارلي دو دياري، بالك دي فوميسمون، سا بو اتر beaucoup de symptômes. Mais حاجه اللي dure dans le temps مزمنه اللي الناس الاخرين ما عندهمش وما نبراوش منها، يعني تقعد في الوقت. il faut aller consulter. ما خاسرين والو، نروحوا نديروا لو تشيك اب تاعنا، نديروا لا كونسلطاسيون. انا واش نقول لهم سي طبيب ما راهوش حيخترع لكم مرض. اذا عندكم مرض حيلقى لكم المرض، ما عندكمش مرض يقول لكم ما عندكمش مرض. باسكو كاين بزاف اللي يخافوا يروحوا يقول لك نخاف جو بريفير ما نعرفش كو نعرف de toute façon واش يقدروا يديروا لي. Si la médecine a progressé, il y a beaucoup de progrès. Donc, j'ai dit beaucoup de traitements qui existent. Les traitements qui vont arriver, qui existent. Donc, هاد الناس لازم عليهم يروحوا يتبعوا باش يعرفوا واش عندهم، باش يكونوا pris en charge. Et pourquoi pas, parce qu'il y a une certaine maladie qui avance par poussée, pourquoi pas être en rémission à un certain moment? Parce que qu'il y a une doigt, mais aussi qu'il y a la prise en charge de la personne elle-même معروحة. Le mode de vie, peut-être الماكلة، تشوفوا واش يخرج عليها واش ما يخرج عليها. Tout simplement, écoutez votre corps. Le corps تاعكم يبعث لكم des signaux على بالو واش يصرا كي تكون حاجة ça va pas. Et la relation avec le médecin aussi. Et la relation avec le médecin. À qui on dit tout. Bien sûr, c'est le médecin. كيما عندنا علاقة، عندنا relation amoureuse، عندنا relation amicale، عندنا relation familiale، كاين la relation patient-médecin. وحنا en tant que fondation c'est très très important pour nous, très j'insiste. ماشي parce que une fois قالوا لكم حاجة ماشي مليحة ولا vous avez eu une mauvaise expérience qu'il faut تحبسوا طبيب. non. كاين un médecin اللي حيفهمكم، اللي يحس بكم، اللي هذيك le feeling حيكون. donc essayez de trouver وين تحسوا روحكم à l'aise pour être bien pris en charge، mais ما تحبسوش طبيب. Alors si je comprends bien كاين certains patients qui vous disent انا بديت نشوف طبيب ومن بعد وليت ما نشوفش طبيب. علاش؟ باسكو طبيب ما تفاهمتش معاه ولا واش يقول لكم يعني؟ j'ai dit tout à l'heure ولا ما فهمتوش واش حاب يقول لي؟ J'ai dit tout à l'heure بلي عندنا beaucoup de douleurs, beaucoup de symptômes et tout, c'est déjà difficile en tant que personne. Et on est très susceptible. Donc كاين des mots la douleur elle nous rend comme ça, la maladie elle nous rend comme ça, نقدروا نتجرحوا très facilement. Et je comprends que avec le médecin il veut pas faire de mal ou là il a beaucoup de patients et tout. حنا بالك هذيك الكلمه حتجرحنا plus que d'autres, voilà. Et c'est normal, كاين des personnes ça passe pas, كاين le feeling il passe pas, faut juste changer. كاين اللي ما يحسوش روحهم à l'aise، كاين هذيك الكلمه حتجرحهم، كاين اللي يخافوا. Donc le conseil que vous donnez c'est ne pas couper la relation avec le médecin. Prendre le temps. معليش prenez le temps. انا وحده نديرها. Prenez le temps une petite pause هكا une semaine ولا مع روحكم. remettez-vous ديروا حاجات اللي تحبوهم ولا هنا وين la prise en charge psychologique elle est importante parce que واحد كي bien pris en charge psychologiquement يقدر rapidement il va rebondir يعاود يحس روحو bien. بصح واحد كي déjà très il démoralise. déprimé. Oui. Ben oui, parce que imaginez, donc, par exemple, on peut perdre beaucoup de poids, on peut prendre beaucoup de poids avec certains médicaments, on peut avoir certains trucs physiquement, on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes. Ben là, qui chauffe que وهكا انت تحس روحك ويشوف
voit que juste il est en train d'ausculter, la personne elle va le prendre pour elle. Vous avez compris? Très bien. Donc il faut prendre le temps, tout simplement. Exact. L'errance médicale, شروط طبي. هذا الجانب الثاني عنده يعني لو بوا تاعو الثقل تاعو في الامراض هذه اللي نتكلموا عليها. وي كاين بزاف ناس كي نوزونفوا دي ميساج ما يعرفوش وين يروحوا. ما يعرفوش وين يروحوا عندهم دي سيمبتوم ils comprennent pas دي فوا ما نقدروش نفهموا لا دولار سي كوا سي با لوجيك شغل هذه ولا هذه عندك حاجه ما تفهمش شنو ما يقدرش ما يفهم لك هذاك لو سيمبتوم دونك سي نورمال كو ما يعرفش وين راح يروح اي كاينه ليرونس ميديكال باسكو certains trucs mais banouches ça prend beaucoup de temps d'où le mot invisible c'est ça et ça prend beaucoup de temps à se voir même au niveau des analyses où là peut-être ça peut toucher certains organes c'est important de consulter les bons médecins donc ça dépend où chez يحسوا donc يروحوا يشوفوا un généraliste les spécialistes en question il faut cibler les spécialistes هما ils peuvent pas comprendre je comprends من الاول واحد ما عنده aucune douleur ما عنده aucun symptôme du jour au lendemain il se retrouve ما يقدرش يفهم وين يروح pourquoi pas aller voir un médecin généraliste ou l'interniste si c'est حاجه اللي تكون هكا داخل باين dans tous les cas c'est quelque chose des organes اللي باينين un médecin interniste on va هذاك le médecin يبعثوا عند quelqu'un d'autre mais c'est important de partir même si ما نفهموش واش رانا نحسوا et nous en tant que fondation c'est très important pour nous on essaie et on aimerait bien avec le temps identifier وين نقدروا كي يقولوا لنا وين نروحوا نقدروا نبعثوهم pour avoir نعاودوا نقولوا le diagnostic précoce exactement et aujourd'hui vous avez des questions qui émanent de plusieurs membres à travers le territoire national يعني عندكم أعضاء عبر كل التراب الوطني اللي يسقسيوكم telle ou telle question, سؤال بوضوح. Oui, qui posait beaucoup de questions par rapport à l'errance médicale. L'errance ou le diagnostic ou شنو الطبيب نشوف ou est-ce que normal عندي هاد السطر ويقعد الوقت هذا كامل etc etc. كاين l'errance médicale, il y a beaucoup qui font certaines analyses et tout mais qui n'arrivent pas à trouver كاين le problème d'être non diagnostiqué. Il y a beaucoup de personnes qui sont non diagnostiquées, d'où l'importance de bien les diriger vers les bonnes personnes. Donc on et les bons spécialistes. Et les bons spécialistes qui vont les prendre en charge. Des questions aussi côté psychologique. Voilà, je me sens comme ça et comme ça. Est-ce que c'est normal? Donc nous on essaie de leur dire que oui, c'est normal. Vous êtes des êtres humains, c'est ok. Mais le fait de venir vous voir au niveau de la fondation avec tout le bon moral et l'énergie que vous avez, ça va aussi les encourager. Oui, c'est pour ça qu'on essaye, même si nous on est pour le moment au niveau d'Alger, mais on essaie de travailler beaucoup avec les réseaux sociaux pour toutes les wilayas, de faire des choses en ligne pour que tout le monde puisse être en contact, d'avoir de bonnes ondes. Et on essaie de les diriger aussi on essaie d'avoir des groupes de membres qui sont spécialisés كل واحد فاش ولا chacun في des endroits اللي يقدروا يمدوا des conseils بيناتهم. On a même fait un groupe de parole en ligne. On a fait une journée la page une journée où tout le monde peut parler de tout ce qu'il ressent parce que c'est important d'en parler. Donc oui, il y a beaucoup de questions et on est très heureux de pouvoir aider. C'est sûr on ne peut pas aider à 100%, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas faire pour le moment mais on espère pouvoir le faire encore plus avec le temps. Très bien. العلاجات في اليوم الحاضر مريم les nouveautés thérapeutiques vous suivez certainement cette actualité de près puisque vous êtes concerné واش تقدري oui c'est très important على هذه العلاجات c'est très important pour nous et bon moi je ne suis pas médecin mais comme j'ai dit tout à l'heure on a des membres avec nous on essaie de comme j'ai dit diviser en groupes de médecins de chercheurs etc de nutritionnistes tous bénévoles et il y a certains qui sont eux-mêmes atteints de certaines pathologies. Ils sont médecins et en même temps exactement ou la nutritionniste ou la chercheure etc psychiatre aussi nous avons donc il y a une multidisciplinarité dans la fondation et chacun donne son avis. C'est ça, donc on essaye de donner à chacun dans son domaine de faire des recherches ou de parler quand c'est des journées mondiales et tout. Et par rapport les nouveaux traitements, oui, c'est très important pour nous. Et d'où l'importance de la fondation du recensement, d'avoir beaucoup de personnes et avoir le nombre, donc le poids, pour pouvoir, pourquoi pas, avoir de nouveaux traitements chez nous en Algérie.
D'accord. Et dans pas longtemps aussi, Inch'Allah, avoir des Inch'Allah. chiffres concernant des Oui. données épidémiologiques pour connaître un peu les maladies. Exactement. شحال من الناس في الجزائر مقيوسين بتل ou tel مرض. Ben oui, c'est ça, c'est une sorte de recensement en fait, ce qu'on est en train de faire, d'avoir des membres de chaque wilaya, d'avoir des pathologies différentes. C'est une sorte de recensement qu'on compte mettre sur papier officiellement dès qu'on pourra. Inch'Allah. D'accord. Fondation nouvellement créée, vous avez certainement beaucoup de projets à venir. Vous serez تقول لنا les futures actions là رايحين نديروهم اليامات اللي جايين. Ben, toujours de la sensibilisation et encore de la sensibilisation. Aussi des ateliers, éducation thérapeutique, que ce soit pour comment vivre avec sa maladie, nutrition, on a dit qu'on avait beaucoup de nutritionnistes. Parce qu'il y a une histoire d'hygiène de vie. Exactement. نمط الحياة De donner les clés نحبوا نعطوا لهم كاع واش يقدروا نعطيو لهم باش يحسوا روحهم bien et يتعايشوا مع المرض تاعهم. انا personnellement je ne combats pas la maladie. C'est pas une guerre ولا نعيشوا مع المرض دونك نتعايشوا معاه دونك on essaie نعطيو لهم les clés باش يتعايشوا مع المرض تاعهم ويتقبلوه ويعيشوا bien. Très bien. Vous avez parlé d'ondes positives tout à l'heure. Je peux vous assurer que vous en avez beaucoup. Vous m'avez personnellement transmis toutes ces ondes et vous l'avez certainement transmis à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup, Mariam. Merci à vous. Merazi Choukran Jazilan, la présidente de la fondation Maïra. Voilà, et pour celles et ceux que ça intéresse, bien sûr, vous avez les deux liens de la fondation Maïra, le lien Facebook et le lien Instagram. Pour celles et ceux qui veulent carrément adhérer à cette fondation, vous n'avez qu'à cliquer sur les deux liens qui sont dans le descriptif de cette émission. Merci de nous avoir suivis, à très vite, salam. هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي.